मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सलाश है और UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं आपके दरमियान एक बार फिर हाज़िर हूँ। हमारा विज़न 2 तिमोथियुस उसका 2 बाब उसकी 2 आयत, जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने का बाइस बने। मेरे अज़ीज़ों, आज एक मुख्तसर पैगाम दाऊद की ज़िंदगी पर, दाऊद की ज़िंदगी के 3 मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गौर करेंगे मुख्तसर वक्त में। आइए मेरे साथ हम दाऊद की ज़िंदगी पर एक तायराना नज़र दौड़ाएं। दाऊद की ज़िंदगी या उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ 3 अदवार हमें क्या सिखाते हैं। दाऊद जिसके बारे में लिखा है, खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। कितनी बड़ी बात किसी शख्स के लिए, किसी ऐसे शख्स के लिए जो ज़मीन पर है, उसके लिए आसमानी खुदा ये अल्फाज इस्तेमाल करता है कि दाऊद एक ऐसा शख्स है जो खुदावंद के दिल के मुआफिक है। तो खुदा का दिल कैसा है, खुदा किस तरह के जज्बात रखता है, खुदा किस तरह की सोच रखता है कि दाऊद जो है वो उसकी सोच के ऐन मुताबिक है। और दाऊद के नाम का मतलब बिलव्ड, प्यारा, एक ऐसा शख्स जिससे प्यार किया जाए, जो बिलव्ड हो, जो प्यारा हो। तो दाऊद अपनी खूबियों में ऐसा है कि खुदा उसको कहता है कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। आइए 3 बातें, 3 दाऊद के ज़िंदगी के पहलू हम उन पर गौर करेंगे और हमें पता चलेगा कि वह क्यों खुदा के दिल के मुआफिक था। पहली बात, दाऊद चरवाहा था, और जब वो चरवाहा था तो वो एक म्यूज़िक मैन था, वो एक म्यूज़िक बजाने वाला शख्स था। वो जब अपनी भेड़ों को लेकर जंगलों में चला जाता, चरागाहों में जाता, वो उनको चराता, वो वहाँ तसल्ली से बैठकर पीसफुली जगह पर वो मौजूद होता और वहाँ बैठता और वो खुदा की हम्द किया करता, वो म्यूज़िक बजाया करता, वो हम्दो सना किया करता, वो दुनिया से दूर, दुनिया के शोर शराबे से दूर, अकेले में पोशीदगी में खुदा की हम्द करने वाला शख्स था। इसीलिए खुदा कहता है कि ये मेरे दिल के ऐन मुआफिक है, ये ऐसा ही है जैसा मेरा दिल है, जैसा मैं सोचता हूँ। खुदा ने कहा, यीशु ने कहा कि जब तू दुआ करे पोशीदगी में चला जा। खुदा चाहता है कि हम पोशीदगी में आएँ, हम सीक्रेट प्लेस पर आएँ और खुदावंद की हम्द करें। हम वहाँ पर बैठकर दुनिया से बिल्कुल बेगाना होकर हम खुदावंद की हम्द करें, जहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और खुदा है। और दाऊद ऐसा ही कर रहा है। दाऊद अकेला बैठा है और वो हम्द कर रहा है, वो म्यूज़िक बजा रहा है। और जब वो चरवाहा है, वो साथ एक वर्शिपर है। हम कुछ भी हो सकते हैं, हमारा डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है, हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है। खुदा चाहता है हम अपने प्रोफेशन के साथ, डेजिग्नेशन के साथ उसके वर्शिपर बन जाएं, हम म्यूज़िक मैन बन जाएं। जिस तरह दाऊद म्यूज़िक मैन है, वो खुदा को खुश करने के लिए बजाता है, वो किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी फेम के लिए नहीं, वो अपने आप को आगे करने के लिए नहीं, बल्कि वो खुदा के लिए म्यूज़िक बजाता है। वो सीक्रेट प्लेस में चला जाता है। हमें भी सीक्रेट प्लेस में जाना है और खुदा की हम्द करनी है, जहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और खुदा है। और दूसरी बात, ये दाऊद की ज़िंदगी का एक अजीबोगरीब पहलू है। ये एक मुश्किल दौर है दाऊद की ज़िंदगी का। पहले नंबर पर वो एक चरवाहा था, एक दौर था कि वो चरवाहा था, वो म्यूज़िक मैन था, लेकिन जब उसको चुन लिया गया बादशाह होने के लिए तो उसकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, वो मफरूर बन जाता है। ये उसकी ज़िंदगी का दूसरा दौर है। शाऊल बादशाह, वो उसकी जान का ख्वाह है, उसको मार देना चाहता है, लेकिन बहुत अरसा तक दाऊद भागता है, वो मफरूर करार दिया जाता है, वो मफरूर बन जाता है। लेकिन इस मुश्किल दौर में वो
خدا کے ساتھ ناتا ہرگز نہیں توڑتا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خدا پر توکل کرتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ خدا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے داؤد کے زبور ایسے ہیں جو اس نے اس وقت لکھے جب وہ مفرور تھا، جب وہ چھپتا پھرتا تھا، جب وہ شاؤل سے بھاگ رہا تھا، جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف جگہوں پر وہ پناہ لیتا تھا، یہ تب داؤد وہ زبور لکھتا تھا۔ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کال، تلوار، ننگا پن، خطرہ؟ یہاں پر داؤد ہمیں سکھاتا ہے کہ اس مشکل دور میں بھی وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ خدا پر توکل کرتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ آپے اوپروں ہاتھ ودا کے مینوں رب بچاوے گا۔ خدا اس کو بچا لیتا ہے کیونکہ اس کا توکل خدا پر ہے۔ تو اپنی اس دور میں جب وہ مفرور ہے، جب وہ بھاگا ہے پناہ کے لیے، وہ جگہ جگہ چھپتا پھر رہا ہے، ایسے وقت میں وہ خدا پر توکل کرتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی مشکل وقت ہے، ہم بہت ساری وباؤں سے بھاگ رہے ہیں، ہم اس وبا سے بھاگ رہے ہیں، مشکل حالات سے بھاگ رہے ہیں۔ داؤد سے سیکھیے، داؤد نے اس مشکل وقت میں خدا پر توکل کیا۔ خدا پر توکل کرنا آدمی پر توکل کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ دوسرا دور ہے، وہ مفرور بن جاتا ہے۔ اور تیسرا دور شاندار ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ جب وہ چرواہا تھا، وہ پیس میں تھا، وہ پیسفلی زندگی گزار رہا تھا، اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی مصیبت سے گزرے گا یا اس کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا جائے گا، مشا کیا جائے گا۔ لیکن جب وہ مشا کیا گیا، ایک دم سے وہ بادشاہ نہیں بنا، وہ مفرور بن گیا، اور اس کے بعد آخر کار وہ بادشاہ بنا۔ لیکن وہ جب بادشاہ بن جاتا ہے، پھر بھی وہ خداوند پر توکل کرتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے تو بادشاہ ہے، لیکن اس کا بادشاہ یہوہ خدا ہے۔ ابھی بھی اس کا توکل جو ہے وہ خدا پر ہے، وہ خدا پر بھروسہ کر کے اپنی رعایا پر حکومت کرتا ہے۔ وہ سارا نظام خدا کی بدولت اور خدا کے بھروسے پر چلاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم تنگی میں ہیں تو خدا ہمارا مددگار ہے، خدا ہمارا بھروسہ ہے۔ اگر ہم پوشیدگی میں ہیں، خدا ہمارا بھروسہ ہے۔ اور اگر ہم بادشاہ ہیں، اگر خدا نے ہمیں بادشاہت دی ہے، حاکمیت دی ہے، خدا نے ہمیں سرفراز کیا ہے، تب بھی ہمارا سینٹر جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے۔ اور داؤد اپنی زندگی کے ان 3 مختلف ادوار میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہمارا محافظ ہے، خدا ہمارا توکل کرنے والا ہے، وہ اس پر ہم توکل کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر توکل کرتے ہیں وہ داؤد کی طرح سرفراز کیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو مجھے میرے دل کے موافق انسان مل گیا ہے۔ کیا آپ خدا کے دل کے موافق بننا چاہتے ہیں؟ تو داؤد سے سیکھیے کہ داؤد کس طرح خدا کے ساتھ لپٹا رہا اور اس نے کن حالات میں خداوند پر بھروسہ کیا۔ آپ بھی خداوند پر بھروسہ کیجئے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔